Apollo 16 je peta NASIna misija koja je uspešno sletela na Mesec tokom 1972. godine na visoravan koja nosi naziv Descartes. To je bila druga misija iz kategorije J, odnosno bila je fokusirana na naučno istraživanje površine uz upotrebu lunarnog rovera i to je bio pretposlednji put da su ljudi hodali po Mesecu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu detaljno ćemo ispratiti misiju Apollo 16 i vidjet ćemo šta su sve astronauti otkrili tokom trodnevnog boravka na površini Meseca. Nakon uspešnog sletanja misije Apollo 15 na Mesec, kada su astronauti David Scott i James Irwin istraživali vulkanski kanal Hadley-Ryle tokom jula 1971. godine, naučnici i geolozi su uveliko planirali lokaciju za sljedeću misiju, odnosno Apollo 16. Sve prethodne Apollo misije su direktno ili indirektno istraživale i uzimale uzorke iz oblasti koje nose naziv Mare, što na latinskom znači more. Fokus prethodnih Apollo misija je bilo uzimanje uzoraka materijala koji je izbačen nakon formiranja velikog udarnog basena Mare Imbrium i većina uzoraka iz ovih misija potiče iz ravnih regija, odnosno Mare. Naučnici su želeli da misija Apollo 16 sleti u oblast visoravni gde bi astronauti uzeli starije uzorke tla kako bi dodatno produbili naše razumevanje geologije Meseca i predložena su dva mesta sletanja, odnosno visoravan u oblasti kratera Descartes i visoravan u oblasti kratera Alphonsus. Pojedini naučnici su predložili da Apollo 16 sleti u blizini velikog kratera Tahoe, ali je ova opcija veoma brzo odbačena jer je teren oko kratera bio opasan za sletanje. Nakon mnogo razmatranja i analiziranja, visoravan Descartes je pobedila drugu opciju, odnosno Alphonsus, iz nekoliko razloga. Visoravan Descartes je bila dalja od ostalih mesta sletanja Apollo misija, što bi omogućilo bolje rezultate seizmičkih istraživanja unutrašnjosti Meseca, a prethodna misija Apollo 14 je fotografisala predloženo mesto sletanja koje se ispostavilo kao bezbedno za sletanje. Analiza visoravni Alphonsus je pokazala da je ona možda bila kontaminirana materijalom iz udarnog basena Mare Imbrium, što su naučnici želeli da izbegnu i zato je visoravan Descartes odabrana za mesto sletanja. Misiju Apollo 16 su činili astronauti John Young, Thomas Mattingly i Charles Duke. John Young je izabran za komandanta misije Apollo 16, a prethodno je učestvovao u misiji Gemini 3 tokom 1962. godine i Gemini 10 tokom 1965. godine zajedno sa Michaelom Collinsom, a kasnije je bio pilot komandnog modula misije Apollo 10 koja je obišla Mesec bez sletanja na njegovu površinu. Thomas Mattingly je izabran za pilota komandnog modula misije Apollo 16 koja je nazvan Casper po duhu iz crtanog filma. Prethodno je trebao da leti na misiji Apollo 13, ali je zbog sumnje da ga je član rezervne posade Charles Duke zarazio rubeolom, on zamenjen sa astronautom Jackom Swigertom. Charles Duke je izabran za pilota komandnog modula misije Apollo 16 koja je nazvan Orion. Duke je tokom misije Apollo 11 bio glavni komunikator sa astronautima, a kasnije je bio član rezervne posade Apollo 13, gde je zbog dobijanja rubeole uticao da se Mattingly zameni sa Swigertom. Apollo 16 je trebao da poleti 17. marta, ali je usled problema sa Dukeovim svemirskim modelom i usled problema sa potisnicima na lunarnom modulu, poletanje odloženo za naredni lansirni period u aprilu. 16. aprila 1972. godine Saturn V sa astronautima je poletao sa lansirne rampe na Floridi i nakon 12 minuta je uspešno ušao u orbitu oko Zemlje. Astronauti su proveli narednih 3 sata u zemljinoj orbiti, gde su se prilagodili bestežinskom stanju i trećestepeni motor je upaljen na 5 minuta kako bi se letelica postavila na translunarnu putanju. Dostigavši brzinu od 35.000 km/h, astronauti su se pripremali za manevar transpozicije, gde je komandni modul Casper odvojen od trećeg stepena rakete, zatim je zarotiran i spojen sa lunarnim modulom Orion i ceo ovaj proces je prošao bez većih problema. Međutim, nakon procesa transpozicije,
Duke i Mattingly su primetili da je oplata na jednom delu lunarnog modula oštećena i da brod izbacuje nekakve čestice u svemir, ali detaljnom proverom unutrašnjosti nisu pronašli nikakav problem. Young je uslikao ovu divnu fotografiju Zemlje iz komandnog modula gdje vidimo Severnu i Južnu Ameriku, a astronauti su zatim postavili lunarni i komandni modul u trosatnu rotaciju oko duge ose kako bi se izjednačilo dejstvo sunčevog zračenja na njihov brod. 15 sati nakon poletanja astronauti su legli da odspavaju, a kada su se probudili sljedećeg dana nalazili su se 180.000 km od Zemlje, odnosno bili su na pola puta do Mjeseca. Tokom drugog dana leta astronauti su ponovo primetili čestice koje sa lunarnog modula odlaze u svemir i zaključeno je da je to oljušćena farba sa spoljnih slojeva lunarnog modula, što nije predstavljalo rizik za nastavak misije. Provereni su sistemi za sletanje u unutrašnjosti lunarnog modula, a zatim je izvršena korekcija putanje paljenjem motora komandnog modula na 2 sekunde. Na kraju drugog dana leta astronauti su se nalazili 260.000 km od Zemlje i ponovo su legli da odspavaju. Trećeg dana leta astronauti su proveravali sisteme na letelicama i ponovili su eksperiment sa Apollo 15 koji je nazvan bljesak u oku, kako bi okarakterisali i opisali bljeskove koje vide čak i kada su im oči zatvorene, što je pripisano kosmičkim zracima koji su prolazili kroz oči astronauta. Na kraju trećeg dana Apollo 16 se nalazio 60.000 km od Mjeseca i ušao je u zonu gdje dominira njegova gravitacija, a brod je ponovo počeo da dobije ubrzanje kako se približavao Mjesecu. Sljedećeg dana Apollo 16 se pripremao za ulazak u orbitu oko Mjeseca i motori na komandnom modulu su upaljeni na 6,5 minuta, a kontakt sa kontrolom misije je prekinut na 40 minuta, jer se Apollo 16 nalazio na tamnoj strani Mjeseca tokom ovog manevra kočenja. Apollo 16 je ušao u orbitu dimenzija 350 sa 100 km iznad površine Mjeseca i astronauti Duke i Young su se prebacili u lunarni modul Orion, dok je Mattingly ostao u komandnom modulu Casper. Lunarni modul je odvojen od komandnog modula i astronauti su se pripremali za pokušaj sletanja, a komandni modul je trebao da se popenje u višu orbitu. Međutim, Mattingly je prijavio problem sa oscilacijama na glavnom motoru komandnog modula i kontrola misije je stopirala pokušaj sletanja na površinu kako bi se riješio ovaj problem. Po proceduri, u slučaju problema sa glavnim motorom na komandnom modulu, motori lunarnog modula bi vratili astronaute nazad na Zemlju i tokom narednih nekoliko sati Orion i Casper su zajedno kružili oko Mjeseca na udaljenosti od samo nekoliko metara, dok su inženjeri na Zemlji užurbano radili na pronalaženju rješenja. Nakon 6 sati konačno je odlučeno da je problem rešiv i astronauti su dobili zeleno svetlo za sletanje na površinu. Orion je krenuo da se spušta na površinu sa visine od 20 km, što je bilo više od bilo koje prethodne misije, a na visini od 4 km Young i Duke su prepoznali 2 glavna orijentira između kojih se nalazilo mesto sletanja, a to su bili krateri Severni zrak i Južni zrak. Orion je sleteo 21. aprila 1972. godine na visoravan Descartes, 60 metara zapadno i 200 metara severno od predviđenog mesta sletanja, ali to nije predstavljalo problem zato što je Apollo 16 imao lunarni rover za kretanje po površini. Astronauti su prvo istražili teren kroz prozor svog lunarnog modula i uslikali su nekoliko fotografija okruženja, a kontrola misije je odlučila da se promeni raspored misije i astronautima je rečeno da odspavaju pre početka prve lunarne šetnje. Nekoliko sati kasnije astronauti su obukli svemirska odela i John Young je prvi izašao napolje, a prilikom stupanja na površinu je izgovorio sljedeće. Nekoliko minuta kasnije je Duke stupio na površinu i prvi zadatak astronauta je bilo rasklapanje lunarnog rovera na kom se nalazila TV kamera,
a potom je na površinu postavljen ultraljubičasti teleskop. Putem ultraljubičastog teleskopa astronauti su fotografisali Zemlju kao i udaljene galaksije, a prilikom testiranja lunarnog rovera prijavili su da postoji problem sa skretanjem zadnjih točkova. Astronauti su se zatim posvetili postavljanju američke zastave nekoliko metara od lunarnog modula Orion, a na ovoj sjajnoj fotografiji vidimo Younga kako u skoku salutira pored američke zastave, dok u pozadini vidimo lunarni modul, a iza Younga vidimo i UV teleskop. TV kamera na roveru je zabeležila momenat nastanka ove čuvene fotografije gdje vidimo Younga kako bez ikakvog napora skače pola metra u vis u slaboj mesečevoj gravitaciji. Astronauti su zamenili mesta i Duke je fotografisan ispred lunarnog modula, a u daljini vidimo brdo koje je bilo jedan od orijentira astronautima i nazvano je Kamena planina. Astronauti su uslikali i ovu divnu panoramu mesta sletanja gdje vidimo prilično neravan teren ispunjen brojnim kraterima. Young i Duke su potom otpakovali Alsep paket naučnih instrumenata sa strane Oriona i nekoliko stotina metara dalje su krenuli da ga postavljaju na površinu. Alsep je imao sljedeće naučne instrumente. Pasivni seizmometar pomoću kog je bilo moguće detektovati zemljotrese na Mesecu. Aktivni seizmometar koji je nakon što su se astronauti vratili na Zemlju pomoću malog binobacača detonirao eksplozive kako bi se dodatno utvrdio sastav tla na mestu sletanja. Geofonska linija dužine 90 metara sa 3 detektora je razvučena zapadno od Alsep centralne stanice i korišćena je kako bi se detektovale eksplozije minobacača aktivnog seizmometra. Površinski magnetometar je korišćen kako bi se detektovalo slabo magnetno polje Meseca i interakcija sunčevog vetra sa površinom. Radioizotopski termoelektrični generator je korišćen za napajanje Alsep instrumenata električnom energijom. Eksperiment toplotne provodljivosti je korišćen kako bi se detaljnije analizirao sastav tla pomoću 2 toplotne sonde. Prilikom postavljanja jedne od toplotnih sondi, Young je nogom zakačio kabel koji je vodio do centralnog jezgra Alsep i otkinuo ga je. Charlie, what? Something happened here. What happened? I don't know. Here's a line that pulled loose. Kontrola misije je dugo razmatrala potencijalne načine za popravku ovog kabla, ali se ipak odustalo od ovog instrumenta jer bi popravka iziskivala previše vremena. Nakon postavljanja Alsepa, Young i Duke su seli na lunarni rover i uputili su se ka geološkoj stanici 1, odnosno ka krateru Zastava koji se nalazi 1,5 km zapadno od mesta sletanja. Skretanje zadnjih točkova je ponovo proradilo, a Young je tokom puta ka krateru Zastava uslikao niz od 22 fotografije sa lunarnog rovera na kojima vidimo sivilo i pustoš površine Meseca. Također vidimo i da je teren ispunjen brojnim kraterima, a astronauti su prijavili da je vožnja po ovakvom terenu bila veoma nezgodna uslijed slabe mesečeve gravitacije. Young je uslikao ovu panoramu kratera Zastava koji ima prečnik od 240 metara, a astronauti su bili prvenstveno zainteresovani za manji krater na obodu koji je nazvan Šljiva i koji ima 38 metara u prečniku. Uzeti su uzorci tla radijalno od centra kratera, a Duke je po želji kontrole misije pokupio najveću stenu u dotadašnjem Apollo programu koja je nazvana Big Maley. This one right here? That's it. You got it right there. Ova stena ima 11 kg, a u šali je nazvana po šefu geološkog tima Apollo 16, Billu Muechelbergeru, koji je insistirao da je astronauti pokupe nakon što ju je opazio na TV kameri na lunarnom roveru. Vidimo da je Duke imao poteškoća da pokupi ovu stenu, ali ne zbog njene težine, već zbog kabastog svemirskog odela pod pritiskom. Svako savijanje ruku ili nogu je iziskivalo veliki napor od strane astronauta. Iz podataka znamo da su njihovi otkucaji srca bili u prosjeku 120 otkucaja u minuti tokom lunarne šetnje. Astronauti su se vratili do lunarnog rovera i uputili su se nazad ka geološkoj stanici 2, odnosno krateru Spook koji se nalazi između Zastave i lunarnog modula Orion. Duke je fotografisao obližnji krater Buster gdje su astronauti ponovo uzeli radijalne uzorke tla,
a zatim su sa telefoto sočivom fotografisali veliki krater Južni zrak, gdje se jasno vidi beli materijal koji je izbačen pri nastanku ovog kratera. Zatim su se astronauti uputili nazad ka lunarnom modulu, kada je snimljen ovaj neverovatan video koji je nazvan Lunarni Grand Prix, gdje vidimo Younga kako vozi lunarni rover po površini. Astronauti su ušli u lunarni modul i prva lunarna šetnja je završena nakon 7 sati i 6 minuta. Tokom druge lunarne šetnje, astronauti su se uputili južno do geološke stanice broj 4, odnosno do grupe od 5 kratera koja je nazvana Cinco, a koji se nalaze na obodu kamene planine. Stanica 4 se nalazi na visini od 150 metara iznad lunarnog modula, što je najveći uspon koji je postignut tokom istraživanja Meseca. Astronauti su se nalazili na terenu pod nagibom od 20 stepeni, gdje su posebno analizirali ovaj krater koji je ispunjen krupnim stenama. Geolozi misije smatraju da ove stene ne potiču sa tog područja, već da su tu dospele kada je nastao veliki krater Južni zrak koji se nalazi nekoliko kilometara dalje u dolini. Astronauti su bili oduševljeni pogledom sa kamene planine, što svedoče njihove reakcije. Nakon 54 minuta istraživanja padine kamene planine, sljedeća destinacija je bila geološka stanica 5, koja se nalazi niže u dolini, i astronauti su ponovo uslikali seriju fotografija tokom kretanja ka ovoj lokaciji. U dosadašnjem toku misije, astronauti su imali poteškoće da potvrde hipotezu da je vulkanska aktivnost formirala ovu regiju na Mesecu, a uzorci sa geološke stanice 5 su prvi koji nisu bili kontaminirani izbačenim materijalom iz kratere Južni zrak, odnosno to je bio prvi direktan uzorak materijala sa visoravni Descartes. Young i Duke su se zatim uputili ka geološkoj stanici 6, odnosno do malog kratera prečnika nekoliko metara. Tu su uslikali panoramu okruženja i uzeli su uzorke tla, a kontrola misije je odlučila da se preskoči stanica 7 kako bi se uštedelo vreme, i astronauti su produžili ka krateru Olupina, odnosno ka geološkoj stanici 8, gdje je Young uslikao ovu panoramu okruženja na kojoj vidimo Dukea kako podešava antenu na lunarnom roveru. U povratku ka lunarnom modulu, astronauti su zastali kod geološke stanice 9 kako bi uzeli uzorak dubokog jezgra, nakon čega je završena druga lunarna šetnja koja je trajala 7 sati i 23 minuta, čime je premašen rekord koji je postavila misija Apollo 15. Tokom treće lunarne šetnje, astronauti su se uputili severno ka krateru Severni zrak, koji je najveći i najdublji od svih kratera koje su astronauti Apollo misija posjetili. Pre polaska, Young je uslikao ovu fotografiju lunarnog modula i lunarnog rovera, gdje vidimo tragove koje su astronauti ostavili oko mesta sletanja. Putovanje do kratera Severni zrak i geološke stanice 11 je trajalo 45 minuta, a astronauti su tokom puta prošli po obodu velikog kratera Palmetto, ali ga nisu fotografisali direktno. Međutim, na ovom mozaiku sa lunarnog rovera vidimo kako on izgleda, a sa leve strane u daljini vidimo krater Južni zrak. Kada su astronauti stigli do stanice 11, uslikali su ovu panoramu kratera Severni zrak. Veoma je teško vizualno procijeniti njegovu veličinu usled sivila mesečeve površine i kontrasta, ali je on zaista ogroman. Širok je 1 km i dubok je čak 240 metara, a stene koje vidimo na unutrašnjim padinama kratera imaju između 5 i 10 metara u prečniku. Iako se iz orbite jasno vide tragovi po površini oko kratera, astronauti su prijavili da ovi tragovi nisu primetni na samoj površini. Ono što je odmah privuklo pažnju astronautima je bila stena koju su vidjeli u daljini, ali nisu mogli da procene njenu veličinu niti udaljenost. Uputili su se ka njoj, ispostavilo se da su podcenili njenu udaljenost, a posebnu veličinu, jer ova stena ima dimenzije 10 x 20 metara i veličine je trospratnice, zbog čega je i dobila naziv kuća. Astronauti su primetili da je njena površina bila prekrivena rupama, što je posljedica udara mikrometeorita tokom nekoliko miliona godina izloženosti na površini. Young i Duke su se zatim uputili nazad ka lunarnom modulu,
gdje su usput zastali kod geološke stanice 13 kako bi ispitali stenu koja ima 3 metra u prečinu. Astronauti su uzeli uzorak tla koje se nalazilo u senci ove stene, zbog čega je ona nazvana senka, a zatim su se uputili nazad ka lunarnom modulu, gdje su posljednji put parkirali lunarni rover i postavili ga tako da snimi poletanje sa površine. Sa ove lokacije su fotografisali lunarni modul, a na fotografiji se vidi još jedan zanimljiv detalj, a to je planeta Venera, što je primećeno nekoliko decenija nakon završetka ove misije. Treća lunarna šetnja je trajala 5 sati i 40 minuta, što znači da su Young i Duke proveli preko 20 sati istražujući površinu Meseca, a pomoću lunarnog rovera su prešli više od 20 km. Lunarni modul Orion je poleteo sa Meseca 24. aprila i 10 minuta nakon poletanja se spojio sa komandnim modulom Casper u mesečevoj orbiti. Dok su Young i Duke skakutali po Mesecu, Mattingly je upravljao naučnim eksperimentima na komandnom modulu, od kojih je jedan bio ispuštanje satelita u mesečevu orbitu. Mesec je analiziran putem masenog spektrometra i panoramske kamere, ali brojni problemi sa električnim sistemom na Casperu su učinili da veliki deo fotografija bude neupotrebljiv zbog velike ekspozicije, a podaci sa masenog spektrometra su izgubljeni jer njegova antena nije mogla biti uvučena pre spajanja Oriona sa Casperom, što je dovelo do odbacivanja ovog instrumenta. Uzorci tla iz lunarnog modula su prebačeni u komandni modul, nakon čega je Orion odvojen od Caspera i planirano je da padne na Mesec kako bi se kalibrisali Alsep seizmometri. Međutim, usled propusta astronauta prilikom odvajanja, Orion je počeo da se prevrće i tek godinu dana kasnije je nekontrolisano pao na Mesec. Casper sa astronautima je krenuo put Zemlje 25. aprila, a Mattingly je u dubokom svemiru izveo svemirsku šetnju u trajanju od 80 minuta kako bi pokupio rezultate eksperimenata sa spoljne strane komandnog modula. 2 dana kasnije kapsula sa astronautima je bezbedno sletela u sred Pacifika, gdje ih je nakon 37 minuta pokupio brod Ticonderoga. Time je završena ova neverovatna avantura koja je ukupno trajala 265 sati i 50 minuta od poletanja. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal, a ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.